Hello guys, grabe ka busog guys, pero bayag busog ka ini sa prutas nga sigpanguha diri sa punuan jud. Guys, na ko na discover, abi na ko gani nga abi na ko gani siya, ordinary lang ni siya nga. Kuan guys, mga kahoy nga nang kuan. Bunga man dai ni pero ako kabalog unsa ni. Tara oh. Tara guys, daghan man kay bunga oh. Pero ambot og unsa ni. Tara. Wala jud ko kahibalo og unsa ni. Naara siya. Comment down below guys kung unsa ni kinsa nakailaan ni guys. Oh, kay kani murag ordinary ra man gud ni sa tuwa di ba nga murag daghan man ni sa tuwa ang ipang kuan guys, murag ipang kuan lang sa balay ba, murag pang design lang bitaw nga bulak ordinary pero oh. Na may bunga. Tingala ko nga pagtanaw ko naman day bunga oh, nara daghan kaayo oh. Naambot og unsa ni. Unsa ka ni guys? Guys, comment lang guys ha pag nakaila mo ani kay wa jud ko kaila sure jud. Ug unsa na. Asam tagi. Ana lang guys akong i-share. Ingna lang kog unsa na.